अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 5 तारीख है। ये पेड़ का दरख्त है, पेड़ नंबर 1। यहाँ पे इस शाख में ये आप देख सकते हैं कि इस जगह से दरमियान में से लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। ये शाख जो है ये डैमेज हो चुकी है। अभी मैं आपको एक और तरीके से रोशनास कराऊंगा कि अगर इस तरह दरख्त पे कोई डैमेज हो जो कि किसी जंगली जानवर की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, उसे किस तरह मरम्मत किया जा सकता है ताकि उसे बिल्कुल मरने से बचाया जा सके। अभी मैं ये एक दूसरे पेड़ के दरख्त से ये शाख लाया हूँ। इस वैरायटी का नाम है क्लैप्स फेवरेट, और ये जो पहले वैरायटी है वो कांडो वैरायटी है। आप उसी वैरायटी को मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पैमद लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक शाख मौजूद थी जिसे मैं अब इस्तेमाल करूँगा और इसका जोड़ लगा के तो मैं ये मरम्मत का काम करूँगा। हालांकि ये शाख आप इससे छोटे साइज़ की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये शाख जो है ये टेढ़ी फेढ़ी है, जहाँ से डैमेज हुआ है वहाँ से वो शाख का रुख जो है वो काफ़ी मुड़ चुका है, और इसलिए उसके लिए मुझे इसे बेंड करने की ज़रूरत होगी। और मैं बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहता ताकि ज़्यादा बेंड करने की वजह से ये पैमद को इस शाख पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले तो सायान के दोनों सिरों पे आप कट लगाएं। ये कटाई एक तरफ, आप कोशिश करें कि आपकी कटाई बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि आपके पैमद की कामयाबी का इन्हिसार बहुत ज़्यादा इस बात पे है कि आप कटाई कितनी सीधी करते हैं। तो एक कट इसके बैक पे, बैक कट, अभी यही तरीका इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ भी कट लगा लें, दूसरे सिरे पे भी, दोनों तरफ, एक इस तरफ अभी ये यकीन करें कि इसे सही तरीके से फिट किया जाए। ये शाख का वो हिस्सा है जिसे मैंने दरख्त से जुदा किया है, और ये ऊपरी हिस्सा है। तो इसको शाख पे रखें और अपने ज़हन में ये इसकी लंबाई एडजस्ट करके तो आपने इस जगह पे दो लंबे कट लगाने हैं, और इनकी चौड़ाई जो है वो इस सायान के बराबर या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। यहाँ पे एक कट लगा लें और एक कट इस छिलके को
جدا کرنے کے لیے تاکہ سایان یہاں آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے. اور اگر آپ یہ اس طریقے کا استعمال صحیح موسم میں کر رہے ہیں تو چھلکے کو شاخ سے جدا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل علیحدہ ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چھلکے کا کوئی حصہ لکڑی کے ساتھ پیوست نہیں رہا. ابھی یہاں پہ دوسرا سرا ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کٹائی یہ اور یہ دوسرا کٹ، یہ دونوں ایک دوسرے سے متوازی ہوں، اور اندر کی طرف ایک اور کٹ لگا لیں تاکہ اس گیپ میں چھلکا آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے. ابھی چھلکے کو ساتھ بٹھا دیں اور پہلے یہ حصہ فٹ کریں. یہ میں نے ایک حصے کو عارضی طور پہ فٹ کر دیا ہے. ابھی ان دونوں حصوں کو میں نے وقتی طور پہ ربر بینڈ سے محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کریں. اب یہ پلاسٹک کی پٹی کا استعمال کرتے ہوئے میں اس کو سختی سے باندھ دوں گا تاکہ یہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں. یہ ایک سائیڈ مکمل ہو گئی ہے. ابھی دوسری طرف کوشش کریں کہ پٹی باندھتے وقت کوئی خلا، کوئی گیپ نہ رہ جائے. یہ دوسری طرف کی پٹی بھی مکمل ہو گئی ہے. اب جو شاہ مرمت کے لیے استعمال کی گئی ہے اس کی ویرائٹی کا نام اور پیوند کی تاریخ کا لیبل. تو اس کے ساتھ یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا ہے. میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے.
اگر ایک دفعہ آپ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے. تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی. شکریہ.